Saya sebut 1, 2, 3, anak-anak sebut selamat hari lahir PMX. We love you PMX. Boleh? Okey, sedia? 1, 2, 3. Okey, boleh tak kita buat satu video khas untuk PMX? Selamat hari lahir PMX. We love you PMX. Boleh? Boleh. Alright, okey. Mana kamera, mana video? Alright, okey. Okey, ready? Okey. Yeah, alright. Okey, saya sebut 1, 2, 3, anak-anak sebut selamat hari lahir PMX. We love you PMX. Boleh? Okey, sedia? 1, 2, 3. Terima kasih semua.